wangalizi watukufu wa Hesofa Television, wanama watukufu njihundaho maswani, diaspora ya barake kao kirantu sadienti hatu, kipu ya salakanti kao ngelindao ye henti daftari na histoire he mwana mkomori ya tarehe 25 ya mwezi huu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu andalukaya wanyu juu furahangi hawinji haukaya kamtuli ndazi rezo zinu hauzele television za taifa zionose indoke tido umpire kaungo lindwa wahente histoire he mwana mkomori. Shakeja chongeza ike karnau kukansibanu hawashereza wananya si wa Komor mjihundao wa masiwani haudo furahi hena neema ikao ngejawo ntijuu wa Komor hakawaida si ukanda sinema nyasi Mshami Abdu ikao waidi analyst politiki wa Hesofa Television ya jihundao Marseille wakati rilo nuonu ngarmindao wakati unu ili rijeri hadi Simbabi masuala maili basi ngamjoka ye mpango watu Canada kamengo 15 shao sikwa leo yenu ngarjo fanya ukemfubi kabisa haukaya ngabo programu zinjizi lindao haula mpira wa kitu ya Salakantu lindao tarehe 25 abange handani mwanama mtukufu Mshami Abdu kaongo jihundi ho Marseille tujwanza handani ulauliele tengwe engeri njie harume makalima ya hatu sikwa leo yenu mwanama mtukufu. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Andando tushukuru Mwenyezi Mungu arjalia ala shiri wana mwanono na usabiki zenya katingi tukufu zinu mwishoni mwa watukufu wa Komori kao waridunga ona nwa doridunga baadaba riwareze salamu nyitukufu rambi ukasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba mwanama mtukufu andaluka ya hamade heli naambiyale tengwe ngarjose narike wafubi harume makalima ya tusu kwa leo shangu jori le chaze nyumuro hanza hahe suala la handani tikahanzani sherehi mbabi au ridhukuru mbabi ruono kwa juzi vende moteri wonti juu jendeza toeshe hija shilo wonti juu na hunu ruono wananyasi wa opposition wajusa beramu yokaya kabajabira appel d'offre haurema ula namne kaunde ze moteri za hula waja wareme kabisa yokaya babiri moteri zinji yabo no zangamia suala jalinu lijusi wa haku harumaze rezo sosio ngari wono hama wandu wenji chijibanu kwa jakubali la fikire yokaya bake mwenje nsujwa hau kartuele wa haku hususu andasilo harumaze diaspora mwanama Mshami tijwanza uribenu lemba vile suala linu mwanama Shamsudini hahandani ngamshukuria Mwenyezi Mungu wanjalia wa msasu alhamdulillah changa mjo sheleza ndo Mwenyezi Mungu ya handani ndo mjo shelezi ya ukaya yotima sajabu harima mwana mkomod ikaya zali haja presida hauni hamwenji vile mbanu handani ndo shelezi ikaya zali haja presida mengoni maze ngobo ko wa Komor wo humjua wo jiliwa hawo mwesheleka kati presida ukawa mwenji quel que soit le problème qui cause jumura cham Komori wen shar mum yono go handani zabili ngam sam hatani bebelezi haufu de swala wana bialo hilo ukaya bao ya wananyasi bao ya mazuki wajombana na ma kadro wa hensinga buamba ukaya zerongoza jiri za usuze motori kwa jakubali bala hata ngabona washamba ukaya wa porte plainte chausi kitifu da bake plainte yo sishambwa washtaki pale siko Komori yule sho Komori lona zanongoza watu Komori eba abukarija nanzia hizo ba mesedo kirikio wafanya hizo bago wanaanza wafanya hizo shamdo kayambe se yuko shidani ando wewe uko bahari ngwamba ukaya kwa jakubali au kwa jaelewa pasiko kwa tuje mapesa ya muri handa hubi ya landa hubi atajafanya zo ngozi mimi haufubi ya rumale swala linu ngamwele ukaya mwana Mkomori haini wakati ikao gabondongo hamanda zibi hauti mwana Mkomori bahi na nabe ukaya harume dunia abantu kabana ndongo batu hagarura haini lungoto kayonti zihe dharura
imana tishia mzima miongoni mwa wakalimani wa opposition akawonesa sheidadi nezenya katileze motori za haja alhamdulillah wakati weka jawe wao alaka jamba zicho ndizo shaha kubalize kweli ukaya azali haja president 2002 shaha habahiza motori haruma avion haja nizo komoru neli wangaro heidai haja 2016 habahiza motori haruma avion haja nizo juzi hadi habahiza za haja nizo yabamba biyo ikatu kubali amba biyo ke foro yefanyina yoti haba bawenda mpa foro kubali na zasai chami mimi ujiuzisa eske banuye kaya namba ukaya karja kubali hauza nongozi kazi javira haruma domana ba kaba jafanya appel d'offre eba kejaka wakati ya ukaya mkomori yaelewe ukaya gelazimuo ya hafifishe enzia ya ukaya mure mwenji haraka holiho inude nwayo ani indero ya ugofanya hazi geba jabalofanya nongozi no jina imana kam sujeleza na imana mashamsudini vanu ranzi haruma administration ranzi haruma hazi za mihono kabati nongozi jodwa wenda batina mwenje ebe zote deze nongozi utongeza mwandamu yafanya ndongo haudharura mimi haushashi wa maarifa ngamwelewa ukayuhu mkiniha baadhi ya wakati wafanya dharura ani baji president nongozi fanishiha hadharura shaka ituzia ekaya wangu wamba ukaya yabo kazi jamira hedi ya lazimu parce que sonti piangarele wao ukahaini marshe mkuu yansi ilazimu ifanywa appel d'offre shabanda hawangu wajaka wakaansi wahadisi za nongozinu shabanga bobo kazi na udwa wenda batinao la mwenje parce que sindezi hazi za lazimu zikenti prepare wa ngergetsa ho mwenje ngergetsa ho wangu wende wafanya wapare wa ngerfanya appel d'offre sindezi lazimu zifanyishihe ndo na mahendo lile wangu ya mimi sikawelewa hama ndo wakati ya lazimu barumishia dharura bal sikaweleza tena ukaya vanu haini mwanda muelewa appel d'offre wanu inundo ngobo kwe kali jari etudie rijari fikiri mkanga sinano ngotazi ni wakabulazimu rezifanya yawe aswini nge lazimori lance appel d'offre haruma mashirika au haruma matajiri warihulizi ani waritashi emba hinduria nza ukwini bahi baada hapo appel inu siwi huza wanadamu waja wahulu serikali waja wakanti wafanya commission waja wakanti wa etudie eze ndongoza za haja haruma madhamana au haruma mashirika au haruma matajiri wakubali wa hula appel d'offre yemnduro na ndongo bukonga ziarrangeo izo la jotsaha enda mweje gewangu waja waselektione mndu waja wamnike mashenge mndu wala hadoroshea ila mbahindu hende haitsaha eba wakati hiyo ri amini yokaya kabadedo fanya appel d'offre irenge mtini mwa mwaha hata yadoka udohenda hata ijene ila mbahindu ngerirunie eba kededo wakati yokaya wanadamu waelewe holiwe madepite wauhashiri wakubali ngwaona waziri hundao wandu wakubali wenda haraka no wahui yensi wahui wakomori wahanwalio wahundamba mwenje wa miha wandu wahundamba mzahazi wafanya wandu wahundamba shomaji harumaiti mimi yondi henaelewa ukaya haini ndongo za kaufanyiwa ni mwae dauda ne serikali ne mudiri jumla wasonoleki izo pia wazielewa parce que ngamuamini ukakabati mzima harumao unomjinga utimustaarabu uchujwa za lazima zifanishihe shanga muelewa ukayaranzie serikali uje madepite uje muwahele shirika la mamwe shawe mwanama mshahami Anthony Kayambe senkar tugesa appel d'offre inumo yashi manga ebanu ye faida ilo banu ye baina he appel d'offre no ne hasara ilo harma ze ngozini ebanu wakumurwa shashiwele wawe habari inu kuna ushinda wa releza mbabu banu mwana Shamsudini helelewa appel d'offre inu namna ya ukaya wandu warahatishe hazi wandu wafanyao inu namna ukabaka uthibitifu waheza nongozi fanyishi hao haruma mashi mkuu yansi nando ukaya mwenge lazimo ila we mhononi wenda mhononi hata iwafidi mahala ndo wanadamu wago uyelewa ukabanza nongozinu zifanyishi haili ya lazimu wangu hamba ukaya wamgana mdori rahatse ihazi sha vamga boze hasara za appel d'offre parce que kweli ikalifanya appel d'offre yabongari para ushirika lijerlini ke hazi liwani ke lijoranzao wende wafanye wodi wende hadi shiria changa boze hasara ya hasara ndai ya hasara ndo ukaya
ni kale shirika linu ihazinu wende warifanyilie bali karna hundo katirianza aona sisa asi harumwa dhalilifu vanu neke vanu inu nyumba jambo l'hôpital maarufu ya kanza iwawa wakafanywa appel d'offre ila haki nabo ngeuda nzama angalie rando suku appel d'offre ya lansewa no mwa hay nyumba l'hôpital yako inadisiwa ishilifanya harumwa mahamili ya kamili eba balando bahanu wakanza wandu wala azimuende harumwa wakati mziro wataabu hamada hunu mimi ngamnyelewa ukaya yo haki ikaya wandu wadungu zenzia za lazimu ili wandu wakani urahatifu hazi shanga myelewa ukahini wakati wa huli hadharura wanada mwogo hui wandu wa huye shabi wandu wa hui wanada mwanshu harumwensi wandu warwaliana ranze serikali baina serikali na madepite ili wandu warwaliana no wandu wabeze wende haraka wandu wa hui ensi wandu richidiwaze ukaya miongoni mwa za error za kahangwa zika ujiri harumwa wakati wa COVID-19 yakayati habari harumwa eti wote shawandu wamba ukailu mankia mwenje wote shawandu wamba inu mankia inu kupiri eba abodo bahamu balazimu leo rijera mbinga rifanu appel d'offre ijuenda ya renge muda wamezi sitawanda mwa geri hunde produna nzao wakati kao karichujwezo rineda maudu mimi ngamielewa ukayu haki ekawa nadamu watahu urahatifu wahe hazi shayo muhimu tena wa muhimu komoro emana vanu ye aswili sido mtaho ukaya ribunge enamna wandu pia wadujibiwa shado ukari bunge namna ndofai wa komori pia wansharuma amani wala haruma taabu wansharuma mwenje mimi yote henaelewa nane kati yale wakinyumenizo wandu waelewao Mungu samihi kejaka ya bonga mhalifu ya perdofro yo haki a perdofro kaifanywa parce que ngara ndo urahatifu hazi chayo haki kari haraka nori biwa komori wali ndo bana waliwe yode hedna leo mwana mashamsibini mshamia ndo nkayambe sele anailunga lendo la kaze kifu ngara ndo anajua shamna ndongo mtiti rakahanjari risahilishe wa komori iliwa warilewendo hususan yebanu je haina wakati va parihaniha njia ukayareka hijani haku yenchika utabi haba tizo ngu harbe nguribeliene maya hahe ye mkomori wajubnikana so hindini harumare so alalino engerinje haruma so alajunajine kanuma na mashamsudini handani ina sahaya halazimu handani tola ilazimu tole wa head director wa he sonoleki kao gani mtukuzo haku zuki wangu Junaid ukaya harengemia ali hosoni mwa komori ngezi mwana jali ya itimizi sha ava yaunji yanziani harimemi ali irenga ngani mwabiwa rarazema atundu nundu harimwandu wa mzingiza jabukozi nti kwa roza amba kamukizile jezi na rarazema atu harimwandu wa mzingiza na rarazema atu harimema teknisialo nao emana banu wari mlidao na bila mau Junaid haini bizi jomjiri harimwae mama ai harimwe sonoleki Junaidi ngauzo maana imane serikali wafanyeza hao jambo kwa uzifanya haini wakati serikali wa usaidia haini ya lazimu jambo kwa haini wakati wa uzifanya chema runda yoto jamahamili wanda mahamiraru yatishi ya bonzi leo Junaidi Mwenyezi Mungu haujanilia wewe mzima miongoni mwa wana wa Komoro wako ukisabulu miongoni mwa wafanya ekodi mkuza hui mashirika ya hafa harumenti ya Faransa ikawa mabani hao wasomea Faransa hamada awe haini shirika na hafa wao wakao lihu hadi amini na singaru aminiyo gari kubaliwe competence yao na sisi ngasi hodingoni mwao maana gari aminiyo izorambi yao jezedadi durizonao wanani huanroji na ikangwa zifanyao harumwe dunia kamili sha utidiwazi ukakabati nongonjiro hamade kamdungu vuzo na wasayo hulamaji mkiniha ikewa weze fikra zao ne mahaba hao ngao sawa nehe mhuwa idawula dokai mkomori ya ishi harumu amani mkomori yafanya hazi heli ya lazimu ya tuwashoma mkomori ya hundemba hindu yale wakati ya lazimu ya hundemba mwenjeuniho wakati ya lazimu shengo amini ukawa udunga dingonyode fikira waloniyo hiyo yamo ndo bahanu ya lazimu uwaswili yuki wangu Junaid ya lazima matu yaho ya rarazi wa usweli mwangu wanikauza za manazimu emane bila wa komori wajua hulidaniyo ni sirka jimla zemali wa takabavi shailihui wa komori wende ulindwa na faida wende ulindwa na bila obonge ekale unga wandu haruma itadamu ya ukawa imwanama we mwanzani wangu we mihumjua baisha ngunda donai change lazimu ya baki ya hoju okeza baki zonga ziulinda wewe
na hainu siku ya tarehe ya mnunga juhu mkuu wabonge mintuelewa imana hainu wakati wafanya za jitahidi zinu raja ze motor zilizi saidisha zihui wa Komoro ebila wakati wa mwinji keja poroshida ya 80% yoto ja humtini masu 70% eba kabati upeu ujiri yo harumale shirika la sonoleki ekabati rohombi zirumishao harumema teknisi la sonoleki ekabati wirimu ubirao politiki maharumale shirika la sonoleki yao masuala ya lazimu heni mandamu ya jujizi eke masuala yao ya waswili daraja ukanga ripozea yo yao zukiwangu junaidi nge lazimo vaho urenge ibra utunde wangu ulonda wenao maana hamande hedi na mabia tareha ngejo hukumu leo ngejo hanzi hanu hawi hanzi henayi ujorenda nayi ujovungulwa nawe ujorenda njeme ujovungulwa nawe obongi abo wakati wokayo ubirilie esirikala sonoleki mkomori ya enshindo mkomori ya hunde mwenje mkomori ya lawe tabuni manangi yo nawe manara siwa Komoro re sirikali jumla kai dharura awiye kaya muhima hauba yali jihundu wa sonoleki maana wendi warwa obongi mbanu na kanza nabe oliho mruka tushida uyelewa ukaema oziro neze taabu neze mihima ihunda ole shirika wakati mwingi ngo hundo gaya pari hani hao osia hele shirika yabonga wakati ukawa mwanadamu wabehe kwa jitwa wale shirika ili wangu watunde bani wangu wabirila ole shirika bani wabitawo mitsanji hanu wale shirika bani wangu waruna dalao la wile shirika obonga mimi yode mbano ngo yankwa jitwa yakabulazi munichie haku osweni mwa ijuki wangu Junaidi mudiri jumla wa ile shirika la sonoleki ili yajua kaya ezilindao de shirika la sonoleki ngilo harumu wale limbora aho behapwe muhimu yabwe kao atanjo haswama ho waridungao kati duwaza le ada hilo na kanza sana profiteni huziselo yabo kaya ngadono hama garjona kaya zila mforoga kozo urengwa na wala madirektori wa he mashirike kawa hunde appel d'offre de mishahara ya hao na zila mishahara kawa utolewa ndo hazi wa hao yabo ngarono kaga baroho mapesa menji ngendao haruma ala shala mapesa ila proper ani denet ya he mapesa achohulo moter ubeha shaga bole ala zero boko ngaranza orizijue wakati wabira mwana mamshami babiri wiji mwinchi atarika wona haruma ze brigades za polisi majirika ya kaparishwa na essence biwono hamade mazwama na wakawentorejewa haruma ze media za rakanizo mfumo rakanu wakauna mnuwa kaya baka wiji baka menyefu zenongo huzuzine nanuwa yabo kanga mu politiki nji namna hindini Junaidi ajoshinda ya garantisha wa Komoro kaya kabana uka wiji tena haruma le shirkalino kabana kwa menyefu tena hamade zohaba kabana uka politiki buhari wa rote le shirkalino mimi ngamrambuo mwanama Samsudini ukabanuza ndugu za handani haruma udhamana nge alzovolompe amini na minga mniko bahati mkuu Junaidi ukaya yembo ushinda ya virilie maana hindi wangundu virilia ndongo homdu virilia mipaka ndo hati wa aminiwa wewe sindo aminilwao sindawo wanzao ndao walona kuaminifu aminiwa maana hamadi zo hamba wakatirala nilo huja hata ukaona mashirikani akauparisi wa mahala hivi degazwali hele shiriki ukauparisa wangu wakauhiba mwenji wa chini ya wangu wenda weringaze madi wowo badala hele shirika yakondo kwa hamadi zo kaitu lazimu maudu nzima harumo wangu wapatwa na kosa hamadi lo vakae uwanzana vake ujamaa vake unanya bama kutoma tutu za mna haramu kuna hujua uzalisa neema kuna hujua huku ile shirika hilo na yurumi buhari izo ndako kweli gowanzo le shirika hilo wasulimba bahano bahinge lazima uyelewe faida ya mkomori rangu ndio utahe faida he mwanzani wao ni faida he mwananyuho ni faida he mwa babuha imaneka utendeza hizo rangu yabo hulataze faida za mkomo na banu amande heli wazamba vanunga kwa wajiri wengine shirika lino sukuze motori za dokaziwa tuandiza mbazi bizika zijampa ngabo ko wafanya furaha ngabo ko ndo parwanza wao ne ndongo njema za jiri harumenti ngabo ko duzi ze motori zira za suri Komoro oliyo ya hamba njema shawa kajuma hwabani imana bandi rede ha je mpunda je mbaba ne mwana ne mpunda
imbaba kane mwana ne mpunda imbaba bo yapashia ndene mwana heni ya mwana kutambe mbaba wale na roho hasibo nti abahize mwana ula mchovu adabu harante mwana bonti yapashia mbaba wale na roho vanu kabati nongozi doparo fanywa vanu heini ya ulo hashiri nondo kihasiru ridoshi dari mulamu kabati yabuka twaba ngari fango nongo wango wa romanga de ma opposition chanchufu we diaspora ya Faransa o wangu wasa wa jamanga wale mekoti kwana uparore makoti emana hushia juzi weze moto za ula wamba mwe washtakiwa ko muri ngwara uhizani ubonge ngwashtakiwa ndo ulaze moto rizi yabo chini joba haini nongozi ufanyisha hiyo wote do contest wote do ambazinu chini zora kwanza washemeza ukaya wa komori mwangambia yao harumahiti oze moto rizi hula wanroja unishiwa mlokabane zilo muhimu ti moto ele ze pareza ni swatilo amba ukabane zilo muhimu ti para elopitali ipulu andisho ohambo bane zilo muhimu ti nyumba ti lopitali ya roabi ebano zilo muhimu hinri babanu ekamro unozinza ndisi wahamba kasti muhimu mrujane za muhimu eza muhimu himi sha gamchogodombe ya swibra wasonimwe muhe daula asikwanga bongo ko mwana mashamsudini owanruo wenji surtout wanruo lobonze kwa tuzirambua itongeza warenge zinabi warenge kufuru wambawe muhe daula parce que izo dizoamiwa watuka uzelewa au wazelewa he contraire bana musikiti ha wakati wana wako moja walu harumazi haza daula walu haruma mashirika walu harani ebanwe zaba wanguzi hano hini wanenge ubanza wode wangalie ranzia zali an hata utuhonda lewo kabachi shirika lenjezi wa harume komori habasainu baada mashirika ya ranzi wa yabone mzungu ujamenda dala la fangwa ni mumre kati ya zali ya Sumaya vanwa mungu hamba ukaya zali vanumaka watu lo hazini vanwa watu lo hazini harume mashirika yao ya wazali de ya panga ya hansi yao ya tawangu hazini wala wajawa yabahiza nombro ya tukawalazi mipashie wajawa munguzi wao wabuka tini wakati mimjiuzisa ebanu ematoga yo mawade ezero honde zilombi haunu peu emanamchuwa na usiku azali ya rengaezi yatupanga shirika la nyumbani ranzi azali ngabo za shahidi za Comor Telecom ngabo za SMPCF ngabo za APS ngabo za Comel ngabo mashirika mko hapa sayinu yaone yaja za wanadamu wengi watu wa shomaji harumwa nchi juzi haja ngabo shirika la Anam haja ngwele shirika la mama hafanya maili nweni yenjezo wana mashirika yenjeza wani wakati ngasina wakati wako ngamina wakati ni utawa mwana mashimshudi ni jeni kufanyilie bila yahe mashirika ya njia harumwa nchi ranzi wakati azali ya renga enzi ya Dominico hata jaro leo nirudi nifanye apeli harumo ambao ukaya yeye hati ya shomaji njeni wa biele shirika walengeza bali waje wengeze muru emana banu ngamwelewa uka ekawa bahiza muru garini mtwangu nukabu humdende zamani alifanya emanenge sidabu alifanya kudagwa libalaba hujomba hizo emamu wangu wa biraba wajale wale mawu ukanga bojonga ebano mbo shahidi wangu wari hansiza hata warizingamanya leo batusi kumra dogwe hanga poro shukuri njema chainu sikumra dogwe hanga ya twambami ya twemenye zifanyi wao ya twatia problemu harumu wanansi ebano mbo wari hansizendi wamu jao wakati kama nadamu ya jiuzise ebano shore hansizi wa hedinda uri tibuli wao ebano mbri ajabanu ya hansi nawe njeza mungu wasaba mundu hausikitifu iwasuli daraja hata zenjemeza glorify shangazo no hazitobi bal hata gari timuro hanjema olio timuro hambi mwana mashatu mshami ana ilo kuvumbua ndongo yabo tinti ko sijohanzari vumbue mbavi huniambia ukayanga wanadamu kao wa bongwa hibenza wafanya unyenya gifu harumayo le shirika hususan de solenek tagudu wakati ya vira ebanu wandu wanungar juwona mahakama wakati unu wandu wakazulumwe Komori ya lala hijani ya zulumishi harango katurana basa haungar juwona nda wala wahebemba bizamu hongo nane wabu izahamri amba hafanya jarima fulani le ujokahu la shewandu wangu waju
waju junda bonze wakati lonu wakati kanga mzambao ya ngazambao kaya wanu wanada mkao wakaurota le mashirika ya daula iwandu wanu ngarjogwa ona omagubani hau ngarjona mahakama yao hau banu inubombonaje wa Komori wanzu ambilo ba hano banu mwana mashamsudini na bondongo ya lazimu rike makosi ale minawo nane nurishilio banu ngojo kaya wandu wa kontre wazali leo wajua gibi wengeli chororo fonsi pia alibeho magubani ili wajua hamba banu ngabo dictature wajua kawajibiwa enge bala kawaja poroja mwenye Komori wajua hamba banu mkomori ngwanga milo itani wajua kawajibiwa enge banu nusuku wajua hamna baye ko military ngwa tunguri rohitwa ili wajua hamba ngabo dictature zendo gwalo nizo ndo kawaja jibiwa helu siku wadofu mulando ngombi harmwenzi abantu yekaya leo uono bajamura hapa na kosa yao haibi haminyi afanya nomuza tulazimu shanga muhula byo amini mwana macho haini usiku ya urengo hende musulale mahakama baye to gonda mahaba harumwangu ya opposition na womdu leo wa serikali sheka hasa hafanya kosa habe kwa mahakama baye to gonda mahaba harumwangu opposition wambe ule mana akafanywa azila balola mundu fulani balola nduza fulani balola kwa tumamini wabuwazo kabantu pia si wati sida munzima si wangu wanti nzima na zisiwa wananya sha wakati yo watoto mbe haunradi noidi batomu na bando ngo wambe bamiti jwajibiwa enge maka nga hukumu hai mwikao kufanya kosa hariwe mashirika ya daula nyezi muna jaru wakati wote muna jaru wakati wote emana rasisi leo ri amini yona ushukuriezi jirio rawo wazimenyao jana wakauzimenya ngam amini ukayema tengo yo mahili nga wadone nane kawende amfikiria alhamdulillah yeudo kangu amini leo sheka hende unangudunda mahabaru mwatu wazalile shaido kanjeme ngwa wende bamfikiri ije wakati wakawandu watu wensi haruma krizi haini usiku watitokandrongo mbindo zile meloko harumwenzi nyezi mguna be mahakama zemvu za ukawandu wanu wakena wakati wakahini mgudore de nsinumbi yarembwana wewe ngone soka ya eshabi ya Komori waumbise mahakama hau yode namna wakaanza wambi bangara ndo anajinda jini oui ilazimu ikondo wakati okaya Komori ya sasa hii twahini mgudore dana hii ya kendo mri ya lazimu yaremelwa maandamano harumwenzi hauya ndishwa pankarte harumwenzi hauya fanyiro apeli kemurenge lazimu yashiliwa pasko ngurira ndo nai sisi sawa katura de serikali nayo marhaba ngare ndo harumale ana na mwiso la hatu kwa wakati usa uende zerazo sosio zidilia ufumura kanuni sha si wasa rishanga ya nongozi njira tukauzishi hata si watangazaji karja kauzijua sililo harumwe diaspora hajete haidi zingi zifanyuwao na nongozi njiji zifanyuwao ne daula sharo no madepite nga no mazwamana wa serikali wanazijana kabisa watitoa watu wao ezinu emana watukauza bahalendi na ba wazambao yatongeza tabanjam ndo rangu watushinda wandu wazimu mro unu wajajaha hatu watu bao mbareni hena mrikao hakausaidiensi ya hatu ngureshwa barua na hununga bonje mazingi zifanyisha bonje juu Komori kwa tuzi jua ebanuga bo ndongo indini inutabu indini ilo harwandu hazi wa serikali kwa kune serikali watuzi onese wa Komori manama shamsulu suala muhimu haku manaba nga wangu warili haje jimpasha meli wandu ifusi haini mdu apasha meli utu aminu kabala balangu jihui shaulo na msumari na nyembu ya mdu afuse meli mdu kaundu manzaro hombi yende mdu bahinga babangu wandu warili hamadu wandu mapasha meli wa pasha na msumari na nyembu manaka mnyele wa hamanga wangu boko ezi jiriyo ngwa haruma ezi shezi jirama kwa sujibiyo esede mana tuhamu na walo haruma ezi ni wono hamabe sengo wana mna upana wahambaze njema ezi jiriyo na walo haruma ezi wakomu katuju wangu wa wabulinde wadaza sidahumu kwa tina nungu wazifanya hau na abotu kangwara nuna hai changwara nunye mazinji gazi wane hausa wadaza kwa tina eba zabari hindi ni le suala udoe ni mandamu ilazimu ya juzise za jiri hindi ni
yakayaza njema zifani hao harumwa nti wanadamu kwa tuzamba shawani kauhuria ambao zembi isababisha baadhi ya hao wengi wenshio bonze izo warambuonde zembi haneze njema zifani hao harumwa nti mambando kaya babuha wakati wa Komori baadhi ya hao ngo ambao imbuna jaleke wanwa walamu nguna jalekeze nyongozi la muha wanwa ruhambaze njema wakati zifani hao jamu kwando atizie kawa jirindi wangu wazambe bamesenda kwa bibadili changa mlaumu mbaya amlaumu mbaya bila ntiwola mawaziri ujama directeur ujama deputy hata wasuli wonti wanadamu wanukwatu wanezijiriwa hao bamoko atujiriwa nezijiriwa na ongwa umengoni mwazi sawa ikaw lazimike wakati ya opposition waunjili wana telefoni wakabole menguni banupia wamba woze bizijiriwa watungao nezicho unjirisha wazambao ikaw lazimike waluha rumwa enzi nanu wasaidi ya enzi wakeradhi walora mia ezijiriyo ritike wajeni nezijiriyo bali ntibangano shayo haki juzi ntona ya waziri wahe matembezi hakawonesa ye fedorut ya hawaibalia onivahe matembezi vanna kuzibando yonesa ukaya insha Allah vanne le 1er janvier 2022 ye Komori ngendo ya tamala kishirika la matembezi shirika la udoshinda lefanya hazi harumwe ntine zenti nkuza ya dunia lijoka shirika la Komori ani lijoka shirika la he Komori la ujali saidie wana wa Komori bahambe sana zosi kunao na artikli na onoru wa Musa le swala hilo njesha mndu wa saa zamba yabo mkiniha ikia wazi wana washashi hao wasoma bahanu wao washashi eba kejaka wakati wakaanza washashi wako wawambia ukaya toa utara Mwenyezi Mungu ndio ilibadilia hamba ilitoa hizani mauru harjana ya shirika ngari fanya de plasma za hatu kwenda zena wililirumia wazende zivunguze kwenda mauru vaje mashirika tena ya duka ya bari ni yavunguze zetu za hezeze mauru za tulibahizao kwenda mauru kwenda hiyo de faida ya ntita wao shawoziro ulio ukawa la waritashia wadaza yebano shamtongeza ni mwada za hidri vanu tiparoza babangu sibiti tasama alichokama bala mbatitia fiti shambe sedi lazimu imuha daula yarudi yararaze macho yangalie harumale bohola mzigiza na kaza zera bilizahe ili atundi harumale dole bohola mzingiza yajiuzise ya wauzise evangara bila na kweli na bakyo kweli harumo wa mzingiza nano wawadunga ligodo emananga muntu hamaze ndongo zifanya harumo enti gizo ndongo kosto ndongo za lazima ikenga zibwao wa Komorie macho ngazini wani kautwa mainji harumo ya maudu ya hatu shango tuishia haini mrarenga telefoni gutuhamba mbi rayaona ratuziona rikana wakati mwinji uwalozi wa hatu wakautawa karjaka wadu hata hatima nane makaze kompani za barini za hatu zikautawa bahi wangu wakaushemelezizia ebanu wae shirikali kwa tuli Julia Ndazi kwa tuli sisa kwa tuli heza wangu watawao bahi juzi tuonole shirika lishughuli haone bahari wakaufanya wajana zombo zaka hujazi distribuero uwarozi nuwangu wafanyoze misafara harumezi siwa ili washinde haini wadukae wadu wakapte haini zudu wajiria haini problem wadu kanio ili washinde wahui haini mwana Mkomori ujokange na malozi ho bariniho hao misafara ho bariniho waka wapara wajua onese wawanikezo mwizo wadiwa onese namna ya ukawazirumie nwa ile mwana Mkomori yasaidiwa yatanga mileo barini bahizo njesha mdu ya zamba shawu wakati wakaurora tikausa wawe zamba ebanu uwa unauze njema kwa tina telefoni uwa unauze njema yau kwa juhanzi harumaze miuriza hao uwa unauze njema yau kwa juzinongo na wasauzi juo ani ile suala nikati ya umanya masabufi na beseka ulazimu wakati uja niboshele marhaba wawe matu hapa sahibi
rirambuwe zengayo zipulao harumwa enzi zirambuwe zengao za tulanziani ni mwahi daula shahija wakati tena weshele zizo watu zamba ema na mtu hamba hizo ngamrao ema na bahu nitiparo kawali simina mramba ka faransa wa basi martei basi kawali simina mwana myoka wanubu mana ma wallahi mtu amini ukayanga mumuru haruma furaha holi honde zengao zipulao ne mwahi daula ziramushihanao hamanda sha bali bammi hura hoto rongo wanti byode ziwa emana banu wakatiye kayanganyi wakatize sheni zinumzirumi yao wakatize radio zambao wakati wangu walona za telefoni warongo wao shanga buwenji uko atundu ya zambao sheka wasawara mwoke mroika tudea otwanisha mpula ngozi nomkaza zifungo nomdenda lusito hilu ijo kirikezo isiwasaya ngani bayabo besenga mweleo kambe si wantu wa serikali ambe si mbunguro yatujodezwa abaye na banu ekale hobo cha msudini jehedi roba hanwangadi ao pause ngozi yakabenza ekaza misho za hatu za sheni zoda zaudi bazangadi yakazi bicho harumaze rezo sosio wogondwadi ao undwa kazwando zifumbo undwa shabadi bameni tinazo haba mujodea wakeruha imshidi ibongo yoshida uziye Mungu watu leo bazima naye uchona madhabi mazima naye uchona tobia nzima naye watu so Muhammadaye kutoka ushida mzia today badilo gibi yuwa kaituzi ya utambeze nje mauzio nao ramnyezi Mungu ramzima wa Mwenyezi Mungu kautabenda hapo shaho kaure mwana adamu bangujode yube yebo hondwindi yebo kazazi fube bamwiti pokoti mwiti yamba weja situkuza batani wanga nao ala wilo rikawona ata ze discours za president ata zijoto la bala wawandu zomede kauzi rijuwawe zo watu wao shaila discours ya president wa kao bala shango arengao ze discours zila media zila wafasiri ngaronao haina wakati bakao umchanganyuho hema waziri shawa wasirio wanduwa rajine wafasirio hena mna yanzao walo harumwe diaspora ngo wafasirio hena mna yanzao karchuona ila televizio ya daula karchuona beti salama wazifasiri shanga babirao mfumo engeri ono zile kao zamba riono wakati ya ho omwenje wewe mwenje ngarjamba de do moteri wa wasili wanti juu shar ono beti salama bakabira nchunra rangu nge wakautoza habari hizo rono ortese wakabira nchunne nge rangu nge wakomoro wakaujueza kaufanyisha bala yekucho nabala gabwandu wakabala ikawa sawa zifasiri heli wakahanza ikao raha kartujua ze parcours za hao tujarambi rambari za umru shawa zifasiri hena mnekao wakahanza yekucho na kaya inudo wakati ya serikali ye bidio kangu watahao emergency ya kweli watahe wandu wadhamini walona zidhamana zinu wazizingare mana ngabo milioni zinjizi tola wa harumaze media za zisaidi yawe mendeleo ya hensi hususan ortese hususan alwatwani beti salama iwandu wanuke tubidi wala mhedi ngoi anu yonziro paske wanu ekikomori kamro amba mwana nya ukabanza ngo uzifanya ngore dunayi chombe wala ngo miyengo chombe wala ngo ndo mtu hazi ubungambe sebo gela zimori zambi haushashi na zambi hawangu na me communication ni wa daula ketu henda heli ya lazima shake jaka waloni yoko ajamerita huko afibua wajua na ngo na tekniki ngo na des compétences shake tu henda ya lazima parce que ngo atende lo watu lazima za yabo yo haki okareshereziziane yo haki okareshereziziane bitse na mbatse ngefikira mbyo kabala ngabo umremu babanu kabatsi mndu shinale riziki yamu shay kariele wa ukaya haini mndu yanikiwa communication harubaida ola hanikiwa ili hashirisho wa komori yezijiriwa harubaidara yoti haki ya kazi vili hata wanruwa zijua ngi haki wazama yoti haki wabungi kaulazimi kama ndeni wahaba ze mali zitolo wa harumwe mashirika ya matangazo ya daula eba kejaga wakati wakawa buhema ato ilisi wa komori ruwensho bonzero wensho dani rado juwendi jiriwa harumwenti rado juwazenga yoneze mkuli yozinone daula hiyo amfikirio ndenungu ya kaulazimi ri avance vaksina huu unji ya mbani kito kama wala ngabonongolizo opozeo na riwanzao na riwenzao de hali hiyo mwanama anza karisi waswili ule wakati kazakifu kabisa mpango hatu shaikanga ule mnandongo mtiti wa mduwaza yatike mle
sijwanza mwanama umvungue ngeo katila riba mpango mwanama mtukufu. Manama Shamsudini ya mchungo shukuri ya Mwenyezi Mungu. Na uomba Mwenyezi Mungu ikiwa mpango watu uno ni mdudoka udungu. Haungu udungo yaelewe hehe sisi la jwanza nkelo la jwanza rielezi. Nane karende na ya ulipuwa mwana rizikusamini ule basi wanadamu. Na heni mwanadamu yungo kukosa shewa kairo ha Mungu ya kosa tama. Na uombea Mungu ike Komori ngendo ya ruhi haruma hizo. Mwenyezi Mungu ya jangiye na adaze moto zinu share muhaida ula serikali uje director wa Sonolek wafikiri namna ya hukaya umjumwa bantu rikane method miurajina ya wenda raishi haruma wa wadahri simpake kedoro miegazwalino ilirgo ula tsazanya kati za udo hulaze motori neze depenses za urumia haini wakati na utaha nirudi ndaje ukaya ija wakati ya ukaya wa Komori surtout wa rohazi wa jaula ranzima waziri uja hata wansini mwao na mrambi yezijirio na mrihashirishi banga bozoriele wao na izorishi yao shari jojibi waengeze na zizinu ridozi si huwa wahanu ya lazima wabonge na mfikiri yode nasa haswafi na tokanzani niwe hembavi wasikwale wenu na huombe ya kheri ya muwahe daula na huombe ya kheri haini mwanadamu ikawe uje interesi hadungu zeni pango zinu ruwade yao ruweshi yao waelewa ruwarire jizao warekebesha hizo rabanai hao ntipia wao hawa Komori hamadasi Mwenyezi Mungu narjailia rasirao rensharmu amani na usalama mumdimle na bahati njema na huomba Mungu jirani wakati wa saya insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba mwanama Mshami Abdu haula ubenufu wa benule wa Komori haukaya hushindi hujibu masuala ya hatu usikwale wenu shahabeshele ya wa Komori mdudungao usikwale ngajosu butira bukaya Mshami kajakate ngombi haukaya kajaba bambu wanachama serikali izikao zisaidi yao yezi wanazijana waonawe maendeleo ya hensi hatu wafunye macho andanukaya badara shukuria ekipu ya Salakant badara yombe ya dua rinjia lesu alalaha tulamando ikamshami Abdu hashindi haeleza hatafsiri handani ni namna ya inu rambao Appel d'offre ikaw haifasirindo haukaya wa Komor ngwalindao mwenje uwawalie yode manaka hakubali kabisa ila fikra ya hezo amana mudiri wa nyimeni ya teyo ni mhu wa he daula ya unishia ya Mkomori haruma muda wa mezimiraru yojoka poto ikaya harenge Appel d'offre hanika idara ichoka yonchi pia yende fanya muda mwinji ikao ngojo uhenda kule kabisa na ulamhula yani kwa Komori harumale suala linu halivumbuandro na tinali sisindiyando kaya ngau nyanganyifu mwinji harumale daho la solenek ujanga fikao ngonji yao kabisa hata ichongeza zikisirikali zabira kajashinda za jihudumu za unishema na Mkomori waja ule suala la rizikuru hamara vili riskuru ule suala la hoa na chama wa serikali kao nanu wa shangiri yao yezi ikao nga uharumantinzi kwa tusaidia ila mendeleo wala kwa tuzamba zila kazi kao nga zibirao wanchijuu azikuru wajau upande wa hema wasiliano ula Beti Salama ula Ortese ula Alwatwani haula usiufu walonuo hema tangazo ukaya imatangazo ngwa utowao haulemevu na kinyume wahawana nyasi wa heze rezo sosio haizo wa Komori nrudungao hanjia za direct haruma yesheni ya hanya sofa television ngamjojo uridunga wajau haruma ye Facebook wajau ngamjorudunga haruma zi habari za Komori haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.